Maayong hapon sa mga igala na to diri sa Master Station Charot. Diri sa kuan bay sa nga barko. Shoutout sa mga crew. Grabe wala may ano bay, wala may kay gayon sa foods na mo. Kaya tagaan mi nila og pagkaon. Mga maayo kayong tao, ipaplastar mi nila diri sa hangin nga stasyon bay. So salamat kayo sa pagatiman diri. In behalf sa Elias Band, salamat ani nga barko. No? Salamat kayo ani mga amigo na ko nga taga diri nga di-plastar sa MOA. So nagi kami Camiguin Island. Araw Camiguin. Ari, ay ari. Asa ba to? Ayun, yun yung Camiguin. Tapos going Mindanao kami. Going talagang Mindanao. So gutom kayo migit-igikan sa biyahe. Pagabot naman sa barko, ipakaon mi diri bay sa akong mga higala diri nga mga gwapong nga usapay tawag ganing nga sa barko bay seaman magyapon di ba? Kinaman sa sea. So ayun, may adlaw sa tanan. Yo. So naa ako diri sa dagat sa Ocean Deep. Alright. So may adlaw. Gusto lang ako mangayog pasalamat again dire nga side no. Woo, lamig. Plastar. Sumayong mayong hapon. Kaya pa amigo manay nagkuhan sa mga. Hello. Idol. Dali dol, shout out dol. Shout out na sa Tagalite. Shout out ang amigo. Mga mo Southern Lite. Shout out St. Benedict Ocean Lines Incorporation. Yeah, let's go. Salamat kayo ni Idol. Ay, magkatag sa mga ano. Ayos kayo. Salamat kayo. So ayun, in behalf sa taga diri nga kuan mabutan kayo bay. Hello, good morning. Good morning. 2:30, 3:30 naman guro. Ay, sa Kuwait pala. Sa hello sa mga taga Kuwait dyan. Hello po. Keep safe po sa lahat po. Hello, let's go. Amping kanunay. Wahay. God bless you all. Salamat po. Nasa Butuan kami. I don't know the specific place, pero nasa Butuan kami ngayon. So maybe I can send something location sa kuwang post kanina, sa kuwang poster. So I created that poster para at least mo na lang makaano ba. So hello po. Ocean Deep pala ito. So ayun. Thank you very much Ocean Deep Crew for giving us special treatment po sa pagpakaon sa mga diri. Yo. So hello sa tanan. So namin diri. Yeah. So in behalf sa mga naitabo karon. Oy, amping po dita. Nakulbaan po mi no as an artist nga. Nani bago nga tawag ganing sakit nga kakalat sa kalibutan bay ang sa to monkeypox. So ingat medyo delikado. As an artist po nakulbaan po mi no kay isod kayo nga mudagan makalat pandemic. So ayun, kulba para sa mga kasi pareha sa COVID ba. So hello tanan, mayong hapon Jeep. Kapoy kay mong plastar tong niagi man sa tawag ka ng sa barko no. Kaya arami dito sa napuno mo ng barko kay wala mi ka wala na may kaplastaran inapuno yun siya sa kuhan. So narami dito sa baba. Sakit akong likod. Pero nakatulog namang gyapon, survival para sa mga tao sa Mindanao. So ayun, salamat kayo. Shout out sa tagiya sa Duyan. Boto kabaloan ng Duyanan eh. Okay lang sir. Pero ka. Shout out ako amigo Dreo. Yan. Mga buhok
butan rin nga sa ocean, tawagan eh. Hello po kay Percelia. Salamat sa mga naghatag stars ha. Give thanks sa mga naghatag og stars. Face mask, wala face mask. Wala pa yung face mask nga ginaano po. Wala may face mask. Siguro sa Mindanao kakalat na guro ang issues no about sa pa-face mask. Pero sa Visayas wala pa man po noon. Okay pa man ang Visayas, wala pa may mga lockdowns, wala pa may mga government nga kanang kuan. Madato na pong negosyante. Magnegosyo na po tag face mask man. Bitaw ana man na business. Ana ra gyapon. Dili lang ko moingon og kuan pero pag create og sakit, create og tambal tapos ayun. Ayan. It's part of business naman. Pero I will not mention about sa monkeypox kasi itubo ro yun sa or nahimo lang nakuha na nga sakit tungod sa pagbabaya sa tao ba, no? Pero ingat ta mga followers dia. Hello JP, ang pinganunay kamo diri sa Tigo City. Okay. Kumusta ang Davao del Sur ma'am? Sa i-jamming dia ma'am. Hello, good afternoon. Pagpaingon mi Butuan. Siguro maglunggo mi Cagayan. I don't know, mga area dapat sa Iligan, Cagayan, ya. Basta maadto mi Butuan. So, biyahe mi diri padulong sa Butuan. Kamigin to ano. So, galing kaming ano, sa ito tapit to eh. Sa ito galing kaming Bisaya sa Bohol to Kamigin. Wala parang connecting flight ba? Kung may connecting flight sa aeroplano, dire po tapoy connecting ang sa flight lang may gyapon tawag ani. Basta ga-connect ang among pagsakay. Kaya to mi Bohol to Kamigin, tapos Kamigin to dito. So ayun, salamat kayo po sa stars. Alright, good afternoon din. Good afternoon sa lahat po ng mga andito 707 viewers for this day. So thank you very much po. Yahoo! Watching from asa man eh? Wah. Wala lang yun. Tawagan ni wala na naplastar ang naong no kay. Kasi tawagan ni bay. Haggard na. Necesero. Amigo. Kaduha na may kasakay dire, una tong padulong may Kamigin karon na pod. So buutan kay sila sa mga gusto nga gwapo nga plastar nga barko, padulong Kamigin, kani sakit. Idol. Hello. Gerde. Say hi to mga people. Oh, hi. Viewers niya. Shout Mga out amigo na sa ko. Tagliti. Tagaliti ka? Oh, Liti. Shout out Sa mga Tagaliti. Oh. Shout out ang mga amigo na dere. Arian Durute, shout out ya. Shout out. Joy Concepcion, shout out. Diyan na diri. Gwapo kay lang barko. Portable kayo. Tanawang view ko do. Gerde. Ha? So mayong adlaw na po sa inyo mga kauhay. Again, thank you very much for always supporting us. Isagun sa mga
mga trials na naitabo sa mga grupo, naagyapon mo na permanente nga kasuporta sa mga bay. So it's natural, it's part of being a band, no? Nga naging mga something kakulian, but the most important thing is tuloy ang show must go on. Kinanglan at tuwa ng mga lugar na may mga sipyat, di ba, usay, dili pang perfecto ang dili perfecto ang pagdagan ba, nag-usay mapandol, but ang importante mo bangon sa pagkapandol o pagdagan o balik para makaabot sa goal o maabot sa finish line. So wala pa man may sa finish line, layo pa kayo finish line, at least karon nagaulma og naamo diri permente sa mga man. So ayun, yung mga pinaka-importante. Tambag na po na ako sa uban nga gabanda, sa mga kailapod na namang sa karon nga part man ko this, dili pagkitingon nga yana para sa kuha, dili pag yana ang kasikat o nana sa fame man, pero napag mas mutaas pag yun, mas mo abot pag yun ang katong pinakatumoy yun sa fame yun, naman yun ang peak ang fame, no? So akong ginapangandoy is ang permente lang muna abay, mora na ako So ayun, 100 stars coming from Marcelia Susanto. So mora na akong yung tambog sa mga artist po. Pag imo mo social media, pag imo mo page, I like this one para sa updates po. Dili man ingon na milyon ako, pero at least nana ko yung armies, no? Taga-subaybay sa mga dula o sa mga pag-play yun. On the way na po kami sa Butuan City. Ayan, I don't know the exact place, but I will update you basta maabot kami sa lugar, and I will highlight the specific place for you guys. Yeah. So hi Sir JB, good EM. It's 50 stars po. Uy, Ay, live. 50 stars, yo. Salamat kayo, yo. Alright, thank you very much for sending stars. Alimuot. Correcto. So, soon po, hopefully po tayo ko kami. Ayot na. O ni si Superman. Hindi mo magitungab. Oo, man eh. Ay, wala. Yung gaya na lang. Wala. Ayaw. Tingin ka. Kate Bernabe. Villamore, 10 stars. Ay, 1 star. Sama na siya. Salamat. So again and again, so part of the band talaga is mga yung Eraserheads, yun, yung mga history ng mga banda sa Maynila. Talagang dili mali mga ano, no. So ang important thing is we step forward by, no, yan. So we're very thankful sa nakamit ni Elias JTV karon. Sa una, isang Elias JTV is wala pa yun wala pa na build up. I mean, wala pa yun siya ng imong page, para karon nakita na yun ako nga pag imong niyang page, pag vlog niya successful o padulong na yun sa finish line, o maabot na yun ang pinaka goal pag yun, o maabot pag yun ang mga grasya nga mabutay pa. So tawag ni thankful ko, no, nga naging part ako dito. Now of course sabi na ko, wala akong expect nga daghan na gayo nangadto sa mga lugar ng mga tuwan, sa kabila ng mga mga tirada sa mga internet against us. So thank you very much sa taga Bohol po, no, grabe ka supportive, tagan kay tao man, paingon kag basta yung daghanang tao, grabe ka, blessed me. So ayun, sir, hello sir, live sir, si sir, oh. What's up, idol? Asa ito magi? Dari ko paubos na ko. Explore ninyong barako.
Bye. Ay, dara. So, tigang. Dili sa aircon. Wala akong kauban. Shout out po, be strong, continue being humble, you'll never get wrong. Salamat po. We're not perfect enough po, but we will continue to make enjoyment sa mga tao. Yes po, yes. Joy Galano Lil is watching. Hello po, Lin. Hello, basta dili lang dyan magbago. Yes po, importante yung magbago. Hello ma'am. Yes ma'am. Take pictures of us. This is your surgery. Thank you. Thank you. Thank you very much. Say hi ma'am. Hello po Sir JB Music, watching from Team Luzon, Elias JTV Band. Hello po, skills I can be taught but character cannot. Maldito, may gugumam pero ginuutan ko pag abot yun ako diri nga banda no. Maldito, iko sa unang ingat kasama nyo ba? Later po, later po, mamaya po. Lay love, hello po sa lahat po. 50 stars, thank you very much. 650, wow! 704 na po tayo. So, Ma'am Joy Galano Lil, hello ma'am. Thank you very much for sending stars po. Hello. 10 stars coming from Meli Orogay. Wow. Thank you very much. Ingat kayo sa biyahe mga idol. Salamat po. Florilita Estelo. Hello, shoutout. Ingat from Lin Malineza. Hello, Gemma Pagay. Hello, shoutout from Singapore. Hello, Lin Saveria. So, watching shoutout from UAE, Dubai. Alamat sa inyong tanan mga idol. May concert sa lugar, among lugar. Buhol na enjoy mga sister. Kaya dito kay tao gabi ibay. Grabe ka dagot tao. Hopefully po may signal. Lil Love. Salamat kayo ma'am for sending 50 stars again. Thank you po very much. Sharina Rosales. I'm talking about I will not mention any negative and positive po. So we have our legal counsel to do that po. Yan po. We will not comment something po they hear in social media. So hello, shout out po watching from Hong Kong. Let's go. Alma Pigaret. Ameline Poro, hi JV. Pagi nakaroon. Ingat kayo watching from Hong Kong. Thank you very much. Rose Betang Salagya, thank you very much po. Sending stars. Marcelia Susanto, thank you very much po. 10 stars. Hello po. Pamilya nasyonal na nakatapig. Shay Robio. Hello po Shay Robio. Rockio Panisales, hello. Like Amor Aguilar. Mary Ann Getamonda. Chai Leo Sayer. Ads Pacquiao. Let's go. General Lenny Gamolo. Rose Marie Dakar. Joey Galano is watching. Joliet Palalo. Cindy Grace Galiagos. Sending 10 stars. Our Sire Vlog. Roslyn Ortiz. Alelet B. Rubin. God bless you. Florida V is watching. Thank you very much for shout out from Zamboanga City. Continue to be good blessings. Yeah, 10 stars coming from shout out ay from Ireland. So naka-istorya may mga taga-Ireland na tanyagi man ba? Dito sa Bohol ba to? 10 stars PG Pretty Gaga. Let's go. Thank you very much. Shout out po Idol JB Music watching from La Corita City, Negros Occidental. Hello. Thank you. Hi watching from Mobay Bohol. Pagkadagan sa tao gabi sa Talibon sir. Grabe good daghan. God bless sir. Tanan sa grupo. April. Hello po April. Humida Emmanuel. Morolida. Hello po. Shout out. Charina Rosales. Roger Rosas. Tinapay. Angel Avenido. Hello po. Alessia Barba. Watching from Dubai.
A million poro. Hello, let's go. Yo, just keep on shining. Thank you very much. Dali yung matatagal na stay in the craft. Yeah. Soar high while the iron is hot. That's fine. Amping mo sir, unta mabuo mo naman kung dolo dagan kayo tao sa talipon. Kapit mo si Gob na lingaw. Thank you very much po. Hi JB watching from Singapore. Thank you very much. Joy Galano Lil is watching. Marcelia Susanto is watching. From Indonesia, Cheng Cheng Mi, shout out from Riyadh, Saudi. Watching from Cebu Lilit, B. Robin. Teda, Elizabeth Lubog, Mira, amping buong team. Salamat po. Marcelia Susanto, 10 stars. Thank you very much. Shout out from London. Hello po, Jerly. Hello po, Welin. Sending 99 stars coming from Rodriguez C. Sagayli. Thank you very much, ma'am. Watching from Hawaii. Good luck and God bless you, Hawaii. Soon po, Losel Abel Ilona say watching from Hong Kong. Shout out. Alomia Dexy Jin is watching. Shout out from Manila. Nakapahinga, nakapag-picture na po kayo dito sa Sun, sa Luzon. Thank you, ma'am. Shout out from Labason. See you, 31 na po. See you po is watching. Salamat. Wow, thank you very much for sending 50 stars. Coming from Hong Kong. Joy Galano Lil. 993 stars. Nanay. Musket for Hong Kong. Yes. Yes po. Shira. Hello, Catherine Maano Marayon. Marites de la Pena. Hello po, Tom Jones. Hello po, hello JB. Shout out Roads from Manila. Shout out from Manila kay Ma'am Wenny Palabay. Hello po, Hazel. Hi Ma'am Hazel from Dubai. Alomia is watching. Hi, kumusta from Cebu City, Tonyo. Hello po, Sir Tonyo Salomon. Josh Caballero Alejandra. Watching from Jeddah, Saudi Arabia. Hello po, Melin Torio Montaño. Hello po, Ryan Garcia. Melin, yo. Attending 20 stars coming from Joy Galano. Thank you very much, ma'am. Zandro Ledres. Hello po. Ledres, I mean. Hello po, idol. Thank you very much. Hello, JB. Kumusta? God bless. Thank you po. Avril Panolin is watching. Shout out naman, Lodge, watching from Manila. Zamat Zander, sending 10 stars. Thank you po. Let's go. Laika Amor Aguilar is watching. Sending 35 stars kay Leo Taz. Thank you very much. Shai JB Music. Ingat kung lahat biyahe. Thank you very much. Pilayton. Hello, Albert. Shoutout, salamat sa Tagum City. Soon, nandyan kami sa Tagum. Hello po. Watching from Pasig City, Manila. Maniki. Manila day. Maniki naman. God bless all of you guys. Thank you po. Maricel Mantino. Watching from Tagum City. Sa mga taga-Tagum, soon may gig kami dyan. See you po. Thank you, surprise gig niyo dito sa Bacolod. Thank you po, surprise gig, pero maraming tao. Salamat. Hello boy, thank you, surprise niyo sa Bacolod. Salamat po. Kay Mylene Torio Montaño. Hello. Alma Pigaret is watching. I love you, JP. Hindi kita ka makaulit ng Pilipinas. See you soon, ma'am. See you soon. Yeah. Hello po, watching from Liluan, Cebu. Ryan Garcia is watching. Shoutout Lolivi. Bibayo. Shoutout JB. Shoutout JB pa. Shoutout kay Ryan Taiko Soyong niya. Sally Tamayo. Hello Marites. Love you. Pasabi ni Elias. Matik yan. Ray Maratas. Asa mo Butuan Dol. I will send something po or I will update po kung saan talaga kami. So mamaya po 50 stars coming from Jenky. Thank you very much, ma'am. God bless sa mong pag-work diya, ma'am, abroad. Hello po, kami na kayo maligo, no? So, mag-apply lang po. Kung naong para dili kay Haggard, no? Hello, Eleva, Orazno. Real Taz, more power po sa inyo lahat. God bless po always on all members of the band. General shoutout to the music from Qatar man. Rose Betang, stay here watching from Cebu, Danao. Mga Danao, grabe. Tinood ba? Ang nagagpusilya ang Danao. Daimay, Ziad.
Shoutout Rosa JB, Rowena Sultan, Melta Lawrence, hello Marites, hello kay Marites, Ana V March, Sir Davao Gig na soon po, soon, yeah. Sama sa post ni Elias, ayaw pagbaguhang nasa imuha kay diha nila gigugma. Yes po. Yeah. Idol, ingat kayo dyan. Hello Sally, hello po Elizabeth Permolan. Hello vlog, hello po Albert. Si Ana V March, hello sir. Sally Tamano, hello. Aigang JB, ingat po watching from Japan Melody. Pepet Lane, Basona, Jordan Pinada is watching. Thank you very much. Kumusta nyo, biyahe nyo? Wala, balod? Balod, tayo. Shoutout from Lanao. Kay Ems Capaces. Viral, shoutout from Luzon. Supporter sila si TV Banday Stars. Alma, Maymay, shoutout po from Aklan. Hello, ingat po Perme. Kay Beng, Kabag. God bless, Pamilyas, JTV Band. Gemma Golo Zinda, God bless inyo, ingat kayo palagi. Thank you very much. Soli V. Bibayo, salamat, nabasa niyo yung shoutout ko. Nabasa ko po. Elvira M. Porania is watching. Flores, Filapa, mga idol. Pamela Tolino, mahal namin kayo ng Team Luzon. Support sa PLSJ TV Band. Hinday Baliday Vlog, hello po. Daimay, Zion is watching. Hello. Joy Pacardo, Lamoso, shoutout from idol. Zion, Pasig City, Iloilo, John 1. Mary Joy Postor, shoutout po. Marites M. Kanias Zares is watching. So, Janet Corosan, Baligya Sanda. Oh, na Baligya dia Sanda now. Dalaw go. John Sporbon is watching. Jing McKellen Caspe is watching. Hello J-Boy, naday may gigron. So, nami gig ma'am. Hello Maricel Martini. Hello. Mary Joy Postor, so thank you very much. So I am about to end my live. So slow connection na po tayo. Nandito na po tayo sa gitna ng dagat. So salamat kayo. God bless sa mga tanan. Uhahay. Thank you very much sa mga suporta o paghatag sa mga ginaingon o salamat kayo sa suporta. Salamat ka. Duka yun ma'am. Duka yun kayo. So 396 viewers. Thank you very much. Star Senders. See you in Libertad, Butuan City. So, Libertad, ay among gig. Salamat sa pag-inform. Libertad, Butuan. So, sa mga taga-Libertad, ayos. Thank you very much. I am about to end my life. So, shout out sa tanan. Thank you very much. God bless. Kanunay, uwahay. So, and yan again sa mga bashers and sa mga negative comments. Kasagdi ilang na sila man. And we will keep in touch po. Maybe God will fix that one all. Ang Ginoo na bahala na sila. So positive lang po tayo dito sa JB Music. Sa tanan nag-follow, positive and keep on positive lang. Bahala na sila diha. That's